Members of the Muslim community on Thursday staged a peaceful hunger strike at the Arab Sab Sunni Jamia Masjid in Margaon, alleging interference in the affairs of mosque. The protesters urged the Goa government and the district registrar to ensure the protection of mosques and to conduct a fair and transparent elections of Jamia committee at the earliest. खबर आसतले हेच्या पयलीं बी आमी कितलेशे प्रेस घेतले आनी तुमी सगळे मागीर प्रेसा आयिल्ले सगळ्याक खबर आसा एप्रील 2023 आमची ही सुन्नी जामा मस्जिदान हज कमिटी चेअरमॅन उर्फान मुल्ला विथ बाउन्सर सपोर्ट घेवन आमची सुन्नी जामा मस्जिद हाताळिल्ली आसा आनी हाका लागून आमी सगळे ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले जवळ जवळ ह्या इश्यूक आतां 3 वर्सां जाले 3 वर्सां जाली आमकां न्याय मेळना सगळ्या पयलीं आमी अप्रोच केले सावथ गोवा SP तेज्या म्हऱ्यांत वचून आमी आमगेले कंप्लेंट दिली की बाबा आमचेर अन्याय जाल्ले फोर्सफुली मस्जिद आमगे टेक ओवर केल्ली आसा म्हणून थंयच्यान कांयच जावना इन्क्वायरी तेंच्यांनी करूं ना आमकां आपुना ना ओपोनंटा बी तेंच्यांनी आपुना तशेंच तेजे मुखार मागीर आमी सावथ कलेक्टराक लेटर केले सावथ कलेक्टराक गेले की बाबा आमचेर अन्याय जाल्यार तूं इन्क्वायरी कर पण ताणें बी इन्क्वायरी करूं ना शेवट आमी गेले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर जो सूरज वेर्णेकर आहा तेज्या म्हऱ्यांत गेले बाबा फोर्सफुली आमची जामा मस्जिद तेंच्यांनी टेक ओवर केल्ली आहा तूं तांकां नोटीसी धाड पण तो नोटीस आपूण धाडपा आपल्या पावर ना म्हणपा लागलो तुमी खंय वचा तुमी हायकोर्टान वच म्हणपा लागलो पण आमी कितें केलें आमी मागीर शेवट ऑनरेबल हायकोर्टान गेले हायकोर्टाची बी म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा हांगा पळय हायकोर्टान गेले जाल्यार हायकोर्टान कितें म्हणलें आमकां वाचून दाखयता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा पळय हांगा मागीर जामा मस्जिद फोर्सफुली बाउन्सर घालून टेक ओवर केल्ली आहा विदाउट इलेक्शन तांच्यांनी थंय सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केले की इलेक्शन जालें म्हणून फेक आनी फेब्रिकेटेड डॉक्युमेंट तांच्यांनी दिले खंय ऑनरेबल हायकोर्टान सुद्दां तेंच्यांनी फटयले ताणें हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान ऑर्डर दिली की तुमी एप्रोचेट ऑथॉरिटीक तुमी अप्रोच करा म्हणून मागीर परत आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कडेन आयले आनी थंय आमी एपील घातली थंय एपील घालून आतां जवळ जवळ 3.5 वर्सां जाले 2.5 वर्सां जाले जवळ जवळ 2.5 वर्सां थंय एपीला आमगेले कितें आसा मेरीट प्रमाणे आमी सगळे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सुराजा कडेन दाखयल्ले आसा आनी तांकां बी कळून आसलें की आमी ताका इतलेंच म्हणलें की बाबा तूं ऑर्डर दी मेरिटाचेर ऑर्डर दी आमकां मेरिटाचेर ऑर्डर दी आनी लोकांक कितें जाय तें पळय तो थंय उर्फान मुल्ला ताका वचून प्रेशरायज करता की आपले तागेले फेवना ऑर्डर दी म्हणून असले ऑर्डर तो सांगता की जे इलेक्शन जावंक ना इलेक्शन जालें म्हणून ताका प्रेशरायज करता कोणाक प्रेशरायज करता वो सूरज वेर्णेकर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मग थंयच खंय ना कांयच जावना मागीर हेच्या पयलीं बी हांव म्हणटालो पळय तुमकां बाउन्सर आसा हे बाउन्सर खंयचे ते आज तुमकां हांव सांगता हे बाउन्सर आसा ते मोती डोंगरचो तो जलील बादशाह म्हणटा तो हो बाउन्सर हो क्रिमिनल आमगेले जामा मस्जिद तेणें टेक ओवर केल्ली आसा आनी हाजेर तलवारीची केस आशिल्ली हाजेर NSA एक्ट लागिल्लो आनी तुमकां उडास आसतले जेन्ना 2012 बाब मनोहर पर्रीकर थंय कॅम्पेनींग करपाक गेल्लो मोती डोंगरार ताजेर तेंच्यांनी गरम उदक मारिल्लें हाणें आनी दारां बंद केल्ली ताका कॅम्पेनींग करून दिवना आनी सकयल तेगे गाडी आशिल्ले पळय तांगे गाडी सुद्दां तेंच्यांनी वारे सोडिल्या असलो हो मनीस आनी त्या मनशा आज आमगेली मस्जिद काडून तेणें बाब दिगंबर कामताचो सपोर्टर खंय तो म्हणटा आपल्या पॉलिटिकल तो जाय पडटा कोण जाय पडटा मोती डोंगरचो तो जलील बादशाह आपला पॉलिटिकली जाय पडटा म्हणटा म्हळ्यार हांव एक सांगपाक सोदता की आतां मडगांवकारां मोती डोंगर चलयतले ते मडगांवकार पयलीं काय मोती डोंगर पयलीं व्हडलो एक प्रश्न आहा आतां ते म्हणटा म्हाजें घर आतां म्हाजें घर तांकां दिलां तांकां फोर्स आयला ते हांगा आमकां दादागिरी करता फाटले 3 वर्सां जाले आमकां हांगा त्रास जावपाक लागला हे घेवन मागीर आमी खंय गेले CM कडेन गेले पण CM कडेन बी म्हाजे लेटर दिल्ले आहा CM कडेन